Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabi wa alihi tahirin wa sahabati ajma'in, amma ba'd. Al-wahdah as-sadisah, unit yang ke-6, ad-darsus sadis, pelajaran yang ke-6 dari kitab Sharh, dengan tema al-khansa, nama seorang wanita al-khansa. Al-kalimat al-jadidah, kosakata baru, ustushhida yustashhadu, mendapatkan syahid, istishhad, mendapatkan syahid, raqa yariku, menjadi lembut atau iba. Al-mustalahat al-jadidah, istilah-istilah baru, al-idgham. Al-wahdah as-sadisah, unit yang ke-6, asyatil khansa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khansa hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da wafati, dan demikian juga ketika Rasulullah SAW telah wafat, al-khansa masih hidup. Wa kana laha arba'atu abda, dia mempunyai 4 orang anak. Wa indama dhaba jaisyul muslimin, dan ketika pasukan kaum muslimin berangkat ilal Qadisiyah, pergi ke Qadisiyah, liqitalil Furs, untuk memerangi Persia, zahabat ma'a abnaiha alladzina kharaju lil qitali jami'an, dia berangkat bersama keempat anaknya untuk berperang bersama-sama. Kanatil khansa tahuddu abna'aha al-qital, waktu itu khansa begitu mendorong anak-anaknya untuk berperang. Wa taqulu lahum, mengatakan kepada mereka, inna tariqal jihad, sesungguhnya jalan berjihad, jalan jihad, yamtaddu ilal jannah, memanjang dan berujung sampai ke surga. Wa dhallat tahudduhum, dan begitulah yang dia dorongkan, hatta dakhalu fil qital, sampai akhirnya anak-anaknya masuk ke dalam peperangan. Ba'dal ma'rakah, setelah peperangan, marra ba'dul junud bil khansa, beberapa tentara lewat di depan khansa. Wa akhbaruha, kemudian mengabarkan kepada khansa, bi annal muslimin, bahwasanya kaum muslimin qad intasaru, telah memenangkan peperangan. Wa anna abna'ah al-arba'ah ustushhidu, sementara anak-anaknya yang 4 semuanya mendapatkan syahid. Farihat al-khansa, maka bergembira al-khansa, li'anna al-muslimin intasaru, karena kaum muslimin sudah menang. Wa hamidillah, kemudian dia bersyukur kepada Allah, ala istishari abnaiha, karena kesyahidan dari anak-anaknya. Wada'at rabbaha, kemudian berdoa kepada Rabbnya, an yajma'a fihim bil jannah, agar mengumpulkan dengan mereka di surga. Adatul khansa ilal Madinah al-Munawwarah, kemudian al-khansa pindah ke Madinah Munawwarah. Wa sami'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Umar bin Khattab mendengar kisahnya khansa. Faraqalah, maka dia merasa begitu iba. Wa akramaha, kemudian dia memuliakannya. Wa khassa bi ratibin min baiti mal muslim, dan memberikan dia gaji dari baitul muslimin. Al-aslah, pertanyaan. Aswal awal yang pertama, bimadza akhbarul junudul khansa ba'dal ma'rakah, apa yang dikabarkan para tentara tadi kepada khansa setelah peperangan. As-su'alu tsani, yang kedua, madza fa'alatil khansa ba'da an sami'atil khabar min ba'dil junud, apa yang dilakukan khansa setelah mendengar kabar dari beberapa tentara. As-su'alu tsalis, yang ketiga, man raqa li qissatil khansa, siapa yang merasa begitu iba dengan kisahnya khansa ini. Wa kaifa akrama, dan bagaimana dia memuliakannya. Tasriful fi'il mudha'af as-sulasi, tasrif fi'il mudha'af yang 3 huruf. Al-jumlah, kalimat dari kalimat kanatul khamsa tahuddu abna'aha 'alal qital, dari sini kita dapatkan fi'il mudha'af al-madi, yaitu haddat, mudhari'nya tahuddu. Syarahnya, ini adalah fi'lun mudha'afun sulasiyun maftuhul fa' fil madi, fi'il mudha'af yang sulasi, yang fathahnya, yang di fathah fa-nya di fi'il madinya, dan di dhammah fa-nya di fi'il mudhari'nya. Raqqa Umar li qissatil khansa, di sini fi'il madinya adalah raqqa mudha'af, yariku fi'il mudhari' mudha'afnya, fi'il mudha'af sulasi maftuhul fa' fil madi,
di fathah fa-nya di fi'il madhi, maksurul fa fil mudhari', dan di kasrah fa-nya di mudhari'nya. Al-jumlah dhallatil khamsa tahuddu abna'aha 'ala al-qital. Di sini fi'il mudha'afnya yang madhi dhallat, mudhari'nya tadhallu. Syarah, ini adalah fi'lun mudha'afun thulatsiyun maftul fa fil madhi. Di fathah fa-nya di fi'il madhinya, maftul fa'i fil mudhari', dan di fathah fa-nya di mudhari'nya. Inna tariqal jihad yamtadu ilal jannah. Di sini fi'il mudha'af madinya adalah imtadda, mudhari'nya yamtaddu. Ini adalah fi'lun mudha'afun mazidun wa asluhu madada. Ini adalah fi'il mudha'af yang mendapat tambahan satu huruf, dua huruf ya, dan aslinya adalah madada. Lahis mayan, perhatikan berikut ini. Al-awwal, yang pertama, lam tazhar harakatu 'ainil fi'li fil af'alil mudha'afah. Tidak tampak harokat dari ain fi'il pada fi'il mudha'af seperti haddo, raqqa, dhalla, imtadda. Bisa babil idgham. Sebabnya adalah karena ada idgham, penggabungan huruf. Asani harakatu ainil mudhari'. Harokat dari ain mudhari' fil af'al mudha'afah thulatsiyah in qalabat ila fa'il fi'il. Adapun harokat dari ain mudhari' pada fi'il mudha'af yang sulasi, maka dia pindah harokatnya ke fa fi'il seperti tahuddu, taruk, tarikku ya, tadhallu. Asal yang ketiga, yakunul mudha'afu minal mazid ala sulasi aidan. Mudha'af juga bisa datang dari fi'il sulasi mazid ya, sulasi yang mendapat tambahan. Di sini mislu seperti imtadda, washtadda ya. Iqra al-jumal at-taliyah. Bacalah kalimat-kalimat berikut di tabel. Mal fi'il madhi al-mudha'af. Ini kalimat atau domir yang bernama fi'il madhi mudha'af. Dengan domir ana, adadtu tullabal fi'il fasli. Dengan domir nahnu, adadna tullabal fasli. Bersama fi'il mudhari', a'uddu tullabal fasli, na'uddu tullabal fasli. Kemudian ketika dengan domir anta, dengan fi'il madhi, adatta tullabal fasli. Fil mudhari' ta'uddu tullabal fasli. Fil amr, ya Ahmad udda tullabal fasli. Anti adatti talibatil fasli, ta'uddina tullabal fasli. Ya Fatimah uddi talibatil fasli. Dengan dhamir antuma, adattuma tullabal fasli, ta'uddani tullabal fasli, udda tullabal fasli. Dengan domir antum, adattum tullabal fasli, ta'udduna tullabal fasli, uddu tullabal fasli. Dengan domir antunna, adattunna talibatil fasli, ta'udna talibatil fasli, u'dudna talibatil fasli. Dengan domir huwa adda tullabal fasli, ya'uddu tullabal fasli. Dengan domir hiya, addat talibatil fasli, ta'uddu talibatil fasli. Huma adda tullabal fasli, ya'uddani tullabal fasli. Huma addata talibatil fasli, ta'uddani talibatil fasli. Hum addu tullabal fasli, ya'udduna tullabal fasli. Hunna adadna talibatil fasli, ya'dudna talibatil fasli. Dengan dhamir anta, ihtamamta bi'amalika, tahtammu bi'amalika, ihtamma bi'amalika. Antunna ihtamamtunna bi'amalikunna, tahtamimna bi'amalikunna, ihtamimna bi'amalikunna. Lahis maya, perhatikan berikut ini. Fil fi'il madhi fukka al-idgham. Pada fi'il madhinya, idghamnya dilepas dulu. Ma'a dhamairil mutakallim wal mukhatab. Ketika bersama dengan domir mutakallim orang pertama, wal mukhatab orang kedua. Wa baqiya ma'a dhamiril ghaib. Dan dia tetap diidgham ketika bersama dengan domir ghaib, domir orang ketiga. Illa dhamira nunin niswah, kecuali kalau domirnya adalah nun niswah. Asal yang kedua, fil fi'lil mudhari' baqiya al-idgham ma jamil dhamair illa dhamira nunin niswah. Ketika bersama fi'il mudhari' maka tetap idgham ya dengan seluruh domir-domir, illa kecuali satu, yaitu domir nun niswah. Yang ketiga, fi fi'lil amri baqiyal idgham ma jamil dhamair ya. Demikian juga ketika dengan fi'il amr, semua idghamnya tetap ada dengan seluruh domir kecuali satu, yaitu domir nun niswah ya.
dalam kalimat fi'il u'dudna. Kemudian yang keempat, la yakhtalifu tasriful fi'il mazid al-mudhaf ma domairil fa'il muttasilah. Adapun tasrif fi'il mazid yang mudhaf dengan domir fa'il yang bersambung dengannya, tidak ada perbedaan dengan yang tasrif fi'il mudhaf sulasi dengan yang 3 huruf tadi. Al-qaid, kaidahnya al-awwal yang pertama, ta'til af'al mudha'afah sulasiyah min al-abwab at-taliyah. Fi'il yang mudhaf yang 3 huruf datang dari bab-bab berikut ini. Al-awwal yang pertama, min babil awal, dari bab yang pertama, nasara yansuru, mislu syakka yashukku, sabba yasubbu, adda ya'uddu, qassa yaqusu, marra yamurru, syadda yashuddu. Juga bisa datang dari bab yang kedua, min al-babil tsani, daraba yadribu, ya, seperti mislu sahha yasihu, qalla yaqillu, raqqa yariku. Asalis yang ketiga bisa juga datang dari mimba birrabi, dari bab yang keempat, alima ya'lam, seperti dhalla yadhallu. Berikutnya, inda tisalil fi'il mudhaf bi dhamir fa'il yabqa al-idgham. Ketika fi'il mudhaf bersama dengan dhamir fa'il, maka idghamnya tetap. Illa inda tisalil madi bi dhamairil mutakallim, kecuali ketika fi'il madi bersambung dengan dhamir mutakallim, orang pertama, seperti syaddadtu, ataupun wal mukhatab, ataupun mukhatab seperti syadadata. Demikian juga inda ittisalil madi wal mudhari wal amr bi dhamirin nun niswah. Demikian juga ketika bersama dengan fi'il madi, mudhari dan amr dengan dhamir nun niswah, ya, maka ini dilepas idghamnya, seperti syadadna, yashdudna, ushdudna. Yasil idgham wa adamul idgham fi amril mufrad al mukhatab, ya. Adapun pada fi'il amr yang mufrad, orang kedua tunggal, ya, maka boleh idgham, ya, dan juga boleh dilepas idghamnya, seperti mislu ya ahmadu udda tullabal fasli, ya ahmadu udud tullabal fasli. Demikian, wabillahi taufik.